Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana ila al-Islam biwasitati sayyidil anam Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah ala ni'mat al-Islam wa kafa biha min ni'mah. فكما هدانا وهداكم الإسلام والإيمان نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع النبي محمد والاهتداء به في الأقوال والأفعال وفي سائر الأحوال بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Muhdar memulai ceramah beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala melalui wasilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui bagaimana tata cara perkataan ataupun perbuatan ataupun hal ehwal yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan hal tersebut kita dapat mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله هاديا ومعلما، لهذا حثنا صلى الله عليه وسلم على طريق الهداية، وجعله الله سبحانه وتعالى هو الصراط المستقيم الذي أمرنا أن ندعو الله في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم. إيش هو الصراط المستقيم؟ هو الحبيب محمد، شرع النبي محمد، خلق النبي محمد، أدب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا أمرنا بذلك في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai hadian wa mu'alliman. Apa artinya hadian? Yaitu sebagai orang yang memberi petunjuk. Mu'alliman, Rasulullah juga diutus sebagai mu'alliman, yaitu sebagai pengajar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, yaitu pada surah Fatihah, yang mana ayat tersebut tancap kita baca ketika kita sembahyang. Dengan membaca apa yang diperintahkan oleh Allah pada sembahyang tersebut, mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa berupa taufik dan hidayah, yang mana hidayah tersebut atau jalan tersebut jalan yang diikuti para nabi, para rasul dan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. وحثنا على حضور مجلس العلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم حضور مجلس العلم خير من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وتشجيع 1000 جنازة، لأن في مجالس العلم الخير الكثير، فكل أبواب الخير مفتاحها العلم، كما أن كل أبواب الشر مفتاحها الجهل، فلهذا قال بعثت معلما صلى الله عليه وسلم. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan bagi kita umat muslim dan muslimat untuk senantiasa menghadiri majelis ta'lim, majelis yang di sana diajarkan daripada ilmu pengetahuan, sebagaimana diriwayatkan di dalam suatu hadis yang artinya satu kali kita menghadiri majelis ta'lim itu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat,
lebih baik daripada mengilangi orang garing 1000 orang garing, dan lebih baik daripada menghadiri daripada penyelenggaraan jenazah. Maka sudah sepantasnya kita berbahagia hadir pada majlis pada siang hari ini. وقد أكرم الله حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن أوذي أشد الأذى فصبر. بعد الصبر وقع النصر والظفر، فنصره الله على من عاداه، وأكرمه الله بإسراه ومعراجه، فأسري به من البيت من المسجد الحرام المسجد الأقصى في شهر رجب، وعرج به من المسجد الأقصى إلى السبع الطباق إلى أن وصل إلى حضرة الإطلاق، إلى مقام لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا الحبيب المحبب صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المقام الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، مقام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، عرج به في المعراج في شهر رجب، فلهذا سمي شهر رجب شهر رجب شهر الله الأصب، لأنها تصب الرحمات والبركات على قلوب الطائعين لله سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkara Isra dan Mi'raj. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan Nabi dengan Isra dan Mi'raj? Karena sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa suatu musibah yang sangat besar. Ketika Rasulullah sabar terhadap musibah tersebut, Allah muliakan, Allah menghibungkan Nabi Muhammad SAW dengan yang namanya Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra dan apa itu Mi'raj? Isra adalah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis, dan Mi'raj Allah Subhanahu wa taala menaikkan Nabi Muhammad dari Masjid Baitul Maqdis tersebut sampai ke langit 7, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Yang mana pada tempat Sidratul Muntaha tadi tidak ada yang pernah sampai ke sana, baik manusia ataupun malaikat sekalipun, kecuali memang dikhususkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan Isra dan Mi'raj itu pada bulan Rajab Al-Asab. Kenapa dikatakan Rajab Al-Asab? Karena pada bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala menurunkan di sana saking banyaknya keberkahan dan saking banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka karenanya dikatakan Rajab Al-Asab. لهذا سمي رجب شهر الاستغفار. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله، لأنه شهر الرجوع والتوبة والإنابة لله سبحانه وتعالى. شهر ينبغي للعبد أن يفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، يتوب عن السيئات الماضيات ويعزم على أن يكتسب حسنات جديدات، ويندم على ما فرط في الأيام الماضيات في الأوقات، يندم على ذلك. فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن توبة، فإن كان محسنا يزداد في إحسانه، لأن رجب شهر عظيم عظمه الله وشرفه الله، فهو شهر الاستغفار. فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. الاستغفار دائما مطلوب، لا سيما في شهر رجب، لهذا قيل شهر رجب شهر الاستغفار.
Dan juga dikenali bahwasanya Rajab itu adalah bulannya istighfar atau bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab membuka pintu seluas-luasnya bagi para hambanya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hatinya yang dulunya berdosa untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang pada bulan ini menyesal akan dosa-dosanya yang telah lalu dan bertekad untuk meninggalkannya dan tidak mengulanginya serta memperbaiki dirinya di masa yang akan datang, maka sungguh orang tersebut termasuk orang-orang yang beruntung. Rajab azim, bulan Rajab adalah bulan yang agung karena Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bagi orang-orang yang melazimi daripada istighfar. Barang siapa yang beristighfar, maka Allah akan keluarkan daripada pintu kegalauannya menuju pintu kesenangan. Jadi nang pada galau, entah itu galau hutang misalkan, banyak yang beristighfar supaya apa? Hutangnya lakas lunas. Jangan berhutang di sosmed, di WA, kayak apa lunasnya? سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين قحط بني إسرائيل فخرج بهم إلى الصحراء يستسقي بهم الله سبحانه وتعالى فهو يناجي مولاه فدعا واستسقى ولم يخرج ولم تنزل الرحمة. تعجب سيدنا موسى من عدم استجابة دعاه فقال له المولى سبحانه وتعالى إن فيكم عبد عاصي له 40 سنة يعصيني فما دام فيكم ما بتنزل عليكم الرحمة فاخرجوا من بين أظهركم وستنزل عليكم الرحمة. فرجع إلى قومه وقال لهم إن فيكم عبدا عاصي له 40 سنة يعصي ربه ولم يتب يخرج من بيننا حتى لا نمنع الرحمة بسببه. فعرف العاصي نفسه وطرح رأسه بين رجليه وإن خرجت الآن افتضحت بين الناس. فبكى وبكى وندم عما وقع فيه من الخطأ ثم ناجى مولاه يا رب إن سترتني فأنا أتوب إليك فلن أعود لمعصية أبدا فإن سترتني فلن أعود إلى تلك المعصية أبدا. فبينما هو ذلك يتوب توبة صادقة إذ نزلت الرحمة. تعجب سيدنا موسى ناجى مولاه لم يخرج أحد من بيننا كيف أسقيتنا؟ فقال إن ذلك الرجل قد تاب وندم على ما فرط في الأيام الماضيات والسنوات الخاليات وتاب وقبلت توبته فبسبب معصيتي منعتكم الرحمة وبسبب توبته أنزلت عليكم الرحمة. فقال يا رب من هو ذاك العاصي؟ فقال يا موسى عصاني 40 سنة فلم أفضحه وهو يعصيني فكيف أفضحه وقد تاب وعاد إلي وأطاعني؟ أفضحه وهو مطيع وقد سترت وهو عاصي فأنا الستار. الله سمى نفسه الستار كثير الستر لعباده، سمى نفسه الغفار كثير الغفر لعباده لمن آب وتاب واستغفر وعاد لرب الأرباب سبحانه وتعالى. Ada suatu kisah pada zaman Nabi Musa, hikayat tentang umatnya Nabi Musa yang bertaubat. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Musa alaihissalam,
terjadi suatu panceklik, artinya jarang hujan, hampir tidak ada hujan. Di sini rancak aja hujan, banjir bahkan nah. Saking kadadanya hujan, saking karingnya, maka Nabi Musa menyuruh kepada umatnya seberataan untuk tulak ke padang lapang, tulak untuk istighosah, istisqa, minta ampun dan meminta supaya hujan itu turun, rahmat ini turun. Sudah dikumpulkan beristighfar, beristighosah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma hujan juga kada kunjung turun. Bingung ya Nabi Musa, Nabi doa kada dikabulkan. Among kita doa kada dikabulkan mungkin wajar. Nah ini Nabi kada dikabulkan. Maka Nabi Musa ini bingung. Berbandirlah Nabi Musa kepada Allah bertakun, ya Allah, kenapa ini hujan kada turun-turun, padahal pian memerintahkan kami supaya istighosah, istisqa. Wajar Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang dari umatmu itu bermaksiat terhadapku 40 tahun kada bertaubat. Amun misalkan hendak jua turun hujan, turun rahmat, minimal orang nang tukang maksiat tadi keluar dari majelis ikam supaya lakas turun rahmat. Maka Nabi Musa pun mengumumkan kepada umat sidin, wahai umatku, kata Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepadaku bahwasanya di antara jemaah kita, umat kita, ada yang bermaksiat 40 tahun, kada minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah penyebab kada turunnya hujan, kada turunnya rahmat. Maka orang nang dimaksud oleh Allah tadi tertunduk, sedih benar. Ujarnya dalam hati, amun misalkan aku keluar dari majelis ini, pacangan ketahuan aku 40 tahun bermaksiat. Jangankan 40 tahun, yang sehari semalam aja bermaksiat, bakal keluar suban, yang ini 40 tahun. Amun misalkan ya Allah, amun ulun keluar, pacangan tersepan, ulun seumur hidup supan. Orang maksiat sehari semalam aja seumur hidup supan, apalagi 40 tahun. Maka jadi ya Allah, ya Maha Pengampun, ampunilah dosa ulun. Mudah-mudahan dengan ulun diampuni dosa oleh pian, tutuplah aib ulun, maka mudah-mudahan rahmat turun, hujan turun. Kada lawas setelah hamba tadi minta ampun kepada Allah, langsung turun hujan, turun rahmat. Maka takajut Nabi Musa, maka tadi ku suruh keluar daripada majelis, kenapa kada ada keluar, timbul hujan turun, rahmat turunnya. Sekalinya ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Musa, sesungguhnya itu hambaku yang kusambat 40 tahun bermaksiat, kada suah bertaubat sekalinya sudah. Oh, kayak itu Allah inggih ya, ujar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya Allah, hawa takbir pada ulun, siapa garang ang laki-laki nang bermaksiat 40 tahun hendak tahu aja. Ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Musa, 40 tahun inya bermaksiat kada kupadahi awan nikam, mbahnya bertaubat kupadahi awan nikam. Sungguh aku ini yang maha sattar, maha penutup aib-aib manusia, aib-aib para hambaku. Maka apabila dia 40 tahun aja kada kubongkar airnya, apalagi orang tersebut bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian Nabi Musa tasubhannya maklumnya. Nah, apanya aku bertakon lawan Allah Subhanahu wa taala tasubhannya seorang. Jadi apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada orang nang bertobat sungguh-sungguh, menyadari dosanya itu besar, dan ada tekad dalam hatinya untuk meninggalkan maksiat tersebut. Qala Wahb bin Munabbih, qara'tu fi ba'd al-kutub al-munzala anna man qala fi kulli yawmin wa kulli layla min Rajab 70 مرة وهو رافع يديه إلى السماء
رب اغفر لي وارحمني وتب علي لم تمس النار له جسدا. نعم، فذاك فضل من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ما عليه إلا أن يحسن الظن بالله ولا يصر على معصية الله، بل يعود. فإن كلنا نقع في الخطأ، كلنا نقع في الزلل، كما قال النبي محمد: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. ليس العيب أن نخطئ، لكن العيب أن نكرر الخطأ. ليس العيب أن نذنب، لكن العيب أن نصر على الذنب ولا نرجع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يتوب على من تاب. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. Dikatakan oleh Imam Wahab bin Munabbih, yang mana beliau ini menukil dari beberapa kitab-kitab, barang siapa di suatu amalan nang kata juga amalan ba'amaliyah apalagi nang dosa tak akan jah. Apa bacanya? Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Apalah bu? Apalah? Nang berarti ketujuh aja amalan tadi. Apa yang dibaca? Rabbi firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosanya. Dengan catatan hamba tersebut hendaklah selalu berhusnuzan kepada Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Karena sesungguhnya nangarannya kita manusia, lain nabi, lain wali, seberataan pasti melakukan suatu kesalahan. Nang berdiri di sini kah, nang di belakang sama aja juga. Kullukum hattaul, setiap buhan piantu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Bukanlah orang yang dianggap berdosa itu orang yang kada suah, bukanlah orang yang suci itu orang yang kada suah melakukan kesalahan. Akan tetapi setiap orang tersebut melakukan kesalahan, dia selalu kembali ke jalur taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yuwaffiqna wa iyyakum lit-taubah an-nasuh. Amin. Natazakka biha jisman wa qalban wa ruh. Fa inna at-taib daiman fi farah. لأنه حسن الظن بالله، وحسن الظن بالله هي من أعظم طاعات القلوب. أما الذي حتى لو تبت ربي ما بيغفر لي، هذا سيء الظن بالله والعياذ بالله. وسوء الظن بالله من أعظم المعاصي للقلوب. فيكون دائما حسن الظن بالله أنه بيشفيك من المرض، وأنه بيحفظك من الذنب، وأنه بيقبل توبتك إذا تبت. هذا حسن الظن بالله. ولا تسيء الظن بالله وأنه سيكون في المستقبل مرض أو فقر أو بلاء، لا، هذا سوء ظن بالله. فإن من ظن بمولاه الخير فلن يرى في دنياه ولا في آخرته إلا كل خير. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taubatan nasuha. Karena sesungguhnya orang yang bertaubat itu orang yang selalu di dalam kehimungan, kegembiraan, kesenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap bahwasanya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut termasuk orang yang bertakwa dari segi hatinya. Jadi ibaratnya hitungannya orang yang mau husnuzon, maka hatinya itu dianggap yang bertakwa. Sebaliknya orang yang bersuuzon, sangka buruk baik kepada manusia ataupun kepada Allah, maka orang tersebut orang yang sakit hatinya. Dan dia selalu orang yang berhusnuzon, dia menyangka bahwasanya di hari esok Allah akan tetap sehatkan dia,
Allah akan lancarkan rezekinya. Sebaliknya, orang yang selalu suudzon, dia merasa besok bakalan akhir aku miskin aku. Hari ini kan dapat duit, besok jangan bangkrut. Nah, kenapa? Karena dia selalu pesimis, suudzon kepada Allah. Maka sebaiknya kita sebagai mukmin selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. الاستغفار والصلاة والسلام على النبي المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمان من كل بلاء ينزل من السماء أو يخرج من الأرض، فالمكثر منهما في أمان ولن يصيبه فاقة ولا فقر أبدا، ييسر الله له رزقه من حيث لا يحتسب، يجعله دائما يعيش في سعادة، لا يرى هم ولا غم ولا نكد، بل يكون دائما في سعادة وفي فرح وفي سرور. من الاستغفار يزداد خيرك الظاهر، والصلاة على النبي يزداد خيرك الظاهر والباطن، يوسع الله عليك الرزق الظاهر والباطن، وتكون في أمان. حتى لو صبت السماء فيروسات وكورونات وبليات، أنت في أمان من تلك المصائب كلها. هذا الدواء الحقيقي لمن أراد أن يتداوى، وهذا شهر رجب شهر الدواء لمن أسقمته الذنوب والأوزار، فهذا شهر الدواء قد حضر. وهذا شهر رجب لمن أثقل الظهر والأوزار، فهذا شهر الاستغفار قد حضر. ففرصة في هذا الشهر يجدها الإنسان يفتح صفحة مع مولاه سبحانه وتعالى جديدة، يبدل سيئاته الماضيات بحسنات جديدات، ويبدل حالته السيئة إلى حسنة والحسنة إلى أحسن، ليزداد قربا من مولاه سبحانه وتعالى وقربا من حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau mewasiatkan untuk selalu melazimi daripada istighfar dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang melazimi istighfar dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi dia ataupun keluarganya akan diamankan, diselamatkan dari segala bentuk bala, dari segala bentuk kesulitan, baik yang turun dari langit ataupun yang timbul muncul dari bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang tersebut rezeki nang kada disangka-sangka. Siapa tahu aja biar nancak istighfar berselawat besoknya dapat Al-Fatihah di rumah lah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan pada orang yang melazimi dua yang tadi, baik kebaikan zahir ataupun kebaikan batin. Maka barang siapa yang melazimi salawat dan istighfar, jangankan bala corona pun, hari corona, oh ini ada lagi apalagi virus, macam-macam virus, maka akan Allah Subhanahu wa taala jadikan benteng dengan salawat dan istighfar tadi dari segala macam penyakit. Dan bulan Rajab adalah bulannya obat. Obat apa? Obat untuk mengobati hati-hati kita. Obat dari segala penyakit bagi orang yang melazimi istighfar dan salawat tadi. Maka orang yang awalnya kada baik, banyak maksiatnya, minta taubat kepada, minta ampun kepada Allah dengan bertaubat, Allah jadikan orang tersebut orang yang baik. Ataupun orang yang sudah baik, sudah lurus, makin banyak salawat, makin banyak istighfar, maka Allah tambahkan, lipat gandakan pahala-pahala bagi orang tersebut. Masya Allah. كان سيدنا سفيان الثوري يطوف بالكعبة، فإذا بشاب حسن الوجه ما يرفع قدم ولا يضع قدم إلا يصلي على سيد العرب والعجم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
كل الطواف. فبعد أن انتهى من الطواف جاء إلى عند هذا الشاب يقول إني رأيتك أقبلت على الصلاة على النبي محمد وتركت تلاوة القرآن والذكر. فقال له لعل في ذلك، لعل سكت. فقال له من أنت؟ قال سفيان. قال سفيان الثوري العالم الزاهد. قال لعل لك قصة في ذا. قال نعم، إن في ذلك لي قصة. كنت في سفر إلى الحج مع والدي من المغرب، فلما كنا في أثناء الطريق مرض والدي وزاد مرضه حتى مات في أثناء الطريق. فلما مات اسود وجهه واسود بدنه، فبكيت. يا سفر وغربة وقربة وموت على هذه الحالة سوء الخاتمة. فبكيت من شدة حزني وبكائي نمت. رأيت رجلا جميلا ذا مهابة ووقار جاء بعد أن غطيت أبي، جاء وكشف الغطاء عنه ومسح على وجهه وعلى بدنه فعاد أبيض كما كان. فانصرف فراد يذهب، فمسكت بثوبه. من أنت الذي شفعك الله في أبي؟ فقال ما عرفتني؟ قال أنا نبيك محمد اللهم صل وسلم عليه. أما إن أباك كان مسرفا على نفسه مذنبا، لكنه عندما حضرته الوفاة استغفر واستنجد بي واستغاث بي، وأنا غياث لمن أكثر من الصلاة عليه. فلهذا شفعت فيه لأنه كثير الصلاة على النبي محمد. فالصلاة على النبي محمد سبب لغفران الذنوب وسبب محو السيئات من صحيفة السيئات. فلهذا سماها سيد السادات الماحقة، أي تمحق جميع الذنوب والخطيئات فتمحيها وتكون بدلها الحسنات المقربات لرب البريات. بمعنى أن ببركة الصلاة على النبي محمد يوفقك الله للتوبة النصوح، فحينئذ تموت على حسن الخاتمة. Dikisahkan pada zaman dahulu ada salah seorang ulama al-alim, As-Sufyan As-Sawri. Ketika beliau tawaf di Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah, tawaf mengelilingi Ka'bah, ilmunya sumur lah. Tidaklah Sufyan As-Sawri tadi melihat ada seorang laki-laki. Laki-laki ini ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, setiap satu langkah bersalawat kepada Nabi, langkah berikutnya bersalawat kepada Nabi. Maka Imam Sufyan As-Sawri ini bingung, ditakuniai, wahai pemuda, kenapa kamu ini baca salawat terus? Orang biasanya tawaf ke Ka'bah tuh banyak amaliannya. Nah guru lah, cukup tahu amaliannya. Ada amaliannya, ada doanya, ada bacaan Qur'annya. Cuma pemuda ini ketika tawaf mengelilingi Ka'bah nang dibaca lain Qur'an, nang dibaca lain zikir, tapi salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pemuda ini mengatakan, ulun ada kisah harinya. Sebelum itu Pak, ikam ini siapa gerang? Bejar pemuda ini. Aku ini Sufyan As-Sawri. Oh, pian ulama nang alim, orang nang zuhud. Ya, alhamdulillah, itu ulun je. Imam Sufyan As-Sawri. Terus kata Sufyan As-Sawri bertakun kepada pemuda ini, kira-kira apa gerang sebabnya? Apa gerangan nang seharusnya baca zikir, baca Quran, ikap tu baca salawat? Ini nah Imam, ulun bahari ada kisah. Ada kisah di balik kisah. Bahari sebelum ulun datang ke Masjidil Haram ke Mekah, ulun awan abah ulun ini hendak ulun awan abah ulun hendak pulang umroh. Ketika di perjalanan, abah ulun digaring, garing sampai abah ulun meninggal. Ketika abah ulun meninggal, ulun melihat abah ulun ini awaknya hirang seberataan, sedih.
Ulunnya sedih benar melihat abah ulun. Kenapa? Kamu saking sedihnya menangis sampai pemuda ini taguring. Ketika taguring, pemuda ini bermimpi ada satu orang laki-laki yang wajahnya bersinar sangat terang, bercahaya. Kemudian membuka daripada tutupan jenazah abahnya yang awalnya hilang. Kemudian Rasulullah mengusapkan dengan tangannya mulia di atas abahnya yang hilang tadi. Kemudian seketika awak abahnya jadi putih bersih, bersinar. Setelah itu ditutup. Ketika laki-laki ini hendak pulang, hendak meninggalkan abah awan anaknya tadi, anaknya bingung. Tunggu dulu, dia ini siapa ya? Ya Rasulullah, ini kada tahu kah siapa aku ya? Aku ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar anak pemuda ini, wahai Rasulullah, apa gerangan amalan ibadah abah ulun ini sampai awalnya hilang, kemudian wajahnya putih bersinar. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah pemuda, bahwasanya abah ikam bahari ahli maksiat, orang nang ahli berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi di penghujung umurnya, ini memperbanyak melazimi daripada salawat dan istighfar. Maka aku atas berkat izin Allah Subhanahu Wa Taala, berkat amalan yang dia baca akhir hayatnya, Allah jadikan wajahnya itu putih bersinar. Yang gara-gara dulunya berdosa hilang, dijadikan putih bersinar. Berkat salawatnya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan Al-Mahirah. Apa artinya Al-Mahirah? Yaitu zat Rasulullah yang dapat menghapuskan dosa-dosa hambanya selama hamba tersebut ada ta'alluq dan ikatan yang kuat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua berkat salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. شر والدريات الرياح وبعث الله من وعده وأنه الله بلي الله البيان الله يبارك إن شاء الله في هذا المجلس المجلس المبارك، مجلس بشائر الخيرات، مجلس الصلوات. يبارك فيه ويبارك في القائم فيه، يعطيه الصحة والعافية ويجعل المجلس المبارك معمور إن شاء الله بما يحضر فيه من الخيرين والخيرات، يشرح صدورهم بالطاعات ويوفقنا وإياكم لاتباع النبي محمد سيد السادات يا رب العالمين، ولا يصرفنا وإياكم من الذنوب مغفورة وحاجات مقضية، وبارك لنا ولكم في رجب وشعبان، بلغنا إياكم رمضان كما بلغنا رجب، وعينك على الصيام والكلام، وجعلنا من عتقائه ونكذا من النيران بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حبيب الرحمن، والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi majelis yang kita hadiri ini, memberkahi kita nang hadir majelis. Mudah-mudahan kita pada bulan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Rajab